भगवते वासुदेवाय। आज चैतन्य सुमन को कहते हे सुमन, धर्म अधर्म पाप पुण्य ये सबू विधातांकर सृष्टि। तेणु विधाता ये सब को सृष्टि करिसंती। तेणु आमे कोउटा को ग्रहण करिबा आ केउटा को प्राप्त हवा एक कथा विधाता तार विचार करती। दया धर्म को आश्रय करे जेउ नर, देहाते से लोक जाई बसे स्वर्गपुर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सुबास चंदन आउ वस्त्र मलान, पारिजात पुष्प गले होइन मंडन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। निशितरे रही से सुधा पान करी, पुण्यवंत प्राणी की जे मिलइए परी। अधर्म पाप आश्रय करे जेउ नर, ताको बहुत दंड दिए नाश कर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जो माने दया धर्म को आश्रय करी बंचु थांती सेमानकर शेष बेले देवदूत माने आसंती आउ तांकु देवदूत माने नहीं कि चली जाती पुष्पक विमान रे बसई। जेतेबेले स्वर्गपुर को जाती तांकु पारिजात पुष्प रे आगे स्वागत करती। पारिजात पुष्प को ता गलारे लंबई दियंती, चंदन कर्पूर कस्तूरी रे ताकु लेपन करती, तार शरीर को लेपन करती। आउ तापरे ताकु सुधा पान करई थांती, अमृत को ताकु पान करई थांती। आउ तापरे प्रभुंक पाखक नहीं जाती। क्षीर समुद्र वासी प्रभु नारायण को पाखक नहीं जाती, अनादि नारायण को पाखक। आउ नारायण को पाखरे रही से सदा सर्वदा प्रभुंक पाखरे बसी थाए, प्रभुंकर भजन कीर्तन करुथाए, आउ प्रभु को चाहि रही थाए। तेणु ये हूँ पुण्यवंत जन मानकर कर्मर फल, सुकर्मर फल। आ जो माने पापी माने जो माने अधर्म करती अन्याय करती सेमानकु कौन करा जाए? दूत को बोलती एई पापी की जे नियो, धूरवन करे आकु पहन पकाओ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज्ञा परमाणे सेई चमर डगर, से नर्क कुंडरे ताकु पकांती सत्वर। प्रेत पिंडरे भरिण बहु दंड दियंती, हुर नहुरुणी घेनी चक्षु के खड़ती। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जिते पापी लोकटीए जाए ताकु जमदूत माने आसंती। आ जमदूत माने कौन करती? नाना प्रकार पराभव दियंती। जमदूत माने कहती याकु नहीं कि रौरव नर्क रे पकाओ। रौरव नर्क फुटुथिब टकमक हेई फुटुथिब तैलर भांडरे, तैल टकमक हेई फुटुथिब, ता भितरे नहीं ताकु पकाओ, आउ ताकु तेंटा भूसा मार। तेणु जो माने पापी मानकु एही भली भाबरे दंड दबा पाई ताकु छाड़ी दियंती। तेणु सेमाने आज
आउ आउ कौन करती ना तार आखि को ताड़ी दियंती खुर नौरिणी नहीं तार आखि दीटा को ताड़ती सेतेबेले से चित्कार करे हेले तार चित्कार ता चारि पाखरे जो बसी थिबे तार कुटुंब माने बसी थिबे समस्ते ता पाखरे अछंती घेरिकी बसी थिबे हेले से माने से चित्कार शुणी पारु नथिबे से कष्ट पाउथिबो जेतेबेले जीव गला पूर्वरु जम गण माने बहुत कष्ट दउथिबे सेतेबेले से कष्ट पाउथिबो सेतेबेले केही भी शुणी पारु नथिबे ता डाक यही कथा हेतु करी मने रख ज्ञान श्रीकृष्ण कबिनु गति अने नाही जान जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तुझे पूछा कलु मन अंध छोटा जन दरिद्र भिक्षुक जेऊ न कहे बचन जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ काल आदि सर्वे जेते पाप करी थाती से दोषरे प्राणी माने पातकी हुअंती जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ एमाने भोगु अछंती पूर्व पाप मान से माने पाप करी न अछंती बहुन अंधकाल गुगा छोटा यही परिजन एमाने भोगु अछंती पूर्व पाप मान से माने पाप करी न अछंती बहुत से तु दंड भोगती ए जन्मे मत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ एणु आज चैतन्य कहउछंती हे सुमन ये जो तुम्हें जो प्रश्न पचारिल जे जन्मरू से तो किसी पाप करना से काल छोटा अंध कणा कुजा केम्पा ये सब है कि कहीं जन्म नियंती तेणु चैतन्य कहउछंती सुमन एमाने मध्य सेही पूर्व जन्मर कर्मफल पाई आज अंध होता यमराजा तार आखि को ताड़ी दे था कहीं से एमती आखिरे पाप देखि थाए एमती आखि द्वारा पाप करि थाए जहाँकि से पापर क्षमा नहीं मातृहरणर दोष ब्रह्म हत्यार दोष ये सब आखिरे लभी थाए जे निज जन्मित भग्नी सहित ये आखिरे खराब कथा से भावे खराब कथा चिंता करे निज माँ जन्म देइथिबा माँ को मध्य खराब दृष्टि देखे तेणु यमराज सेतेबेले ता आखि दीटा को ताड़ी दियंती सेतेबेले से ए जन्म रे अंध हो जाए आउ से बहु कष्ट भोग करे काहाकू कणा करी दियंती काहाकू छोटा करी दियंती सेमानकर निज निज पाप फल निजे निजे भोग करंती तेणु एकथा शुणी आज सुमन आनंद गदगद होउछंती एथर पचारुछंती हे गुरुदेव आपण कहले जो मानसिक पूजा ए मानसिक पूजा केमिति जदि आमे प्रभुंक पाखकू किछि न देई पारिबा आमे मंदिर को जाउछंती प्रभु को किछि न देई पारिबा ताले मानसिक पूजा करिबा मानसिक पूजा आमे मन भितरे जहाँ जहाँ चिंता करिबा ता प्रभु ताकू ग्रहण करिवे ए कथा कोन सत्य तेणु आज चैतन्य कहउछंती हे मन ए कथा निश्चित सत्य जे मानस पूजा प्रभु ग्रहण करिथांती तेणु से मानस पूजा कथा आज चैतन्य कौन कहउछंती ये जीव पिंडरू जेबे होइब अंतर तेते बेले दिसी बजे नाना भयंकर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ आपणार कला कर्म मूर्तिमंत होई जीवंते जेते को जीव मारी थाई सेही जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ प्राण जीवा बेलरे से होई परवेश विकट बदने बड़ भयंकर वेश जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ कुकुर शृगाल आउ रुद्र काल रूपे आबर व्याघ्र भलुक म्याचार स्वरूपे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय
ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଏହି ପରି ନାନା ଜୀବ ଭୟଙ୍କର ବେଶେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳରେ ସେ ବେଢ଼ନ୍ତି ଚୌପାଶେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମନ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ, ଅଧର୍ମ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ସମୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ ନା? ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଜନ୍ମରୁ କରିଥିବା ଯେତେ ଯେତେ ପାପ ସିଏ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଥିବ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିଥିବ, ସେ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଆଗେ ସେ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଭୋଗ କରିବ, ସେ ପାପର ଫଳଟାକୁ ଭୋଗ କରିବ। କେମିତି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳ, କୁକୁର, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଲୁକ ତା ଚାରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିବେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ବାଘ କି ଭାଲୁଟିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଘଟି ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଲୁକ, ଶୃଗାଳ, କୁକୁର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେବେ, ଚାରିପଟରେ ଘେରିକି ରହିବେ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିଏ କାମୁଡ଼ିବ ହାତକୁ, କିଏ କାମୁଡ଼ିବ ଗୋଡ଼କୁ, କିଏ କାମୁଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ କାମୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବାଘର କାମୁଡ଼ା, ଶିଆଳର କାମୁଡ଼ା, କୁକୁରର କାମୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେ ଶରୀରକୁ। ଆମେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ହେଲେ ତା ସତ୍ୟ ହେଇନଥିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ସବୁ ବସିଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ, ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମିତି ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ମନେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଏକ ଖାଲ, ତା ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମରିଗଲି, ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟି କରି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏ କର୍ମ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ବ୍ୟାଘ୍ର, ଭଲୁକ, ଏ ଯେଉଁ କୁକୁର, ଶୃଗାଳ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମୋତେ ଘେରି କରି କାମୁଡ଼ିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଦେଖିବେ ଅନେକ ସାପମାନେ ଫଣା ଟେକିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫଣା ଟେକିକି ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାପରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଯିବା ଆଗକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାପ କଲା, ତାପରେ ଦୁଇଟି ପାପ କଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଜୀବନରେ ତ ବାଲ୍ୟ, ଦୌଗଣ୍ଡ, ଶୈଶବ, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧା ଏସବୁ ଆସିଲା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ପାପ କଲେ, ଯେତିକି ପାପ କଲେ ପ୍ରତି ପାପର ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବା? ଏହିପରି ନାନା ଜୀବ ଭୟଙ୍କର ବେଶେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳରେ ସେ ବେଢ଼ନ୍ତି ଚୌପାଶେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ମରିବାର ଲୋକକୁ ଯେ ଦିଶଇ ସମସ୍ତ ଭୟରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବଡ଼ ହୁଇ ତରସ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ
ଗନ୍ଧର୍ବ ତାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ତହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବ ଦେଖା ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହିଯାଏ। ହେଲେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ତା ପାଟିରୁ ଟିକେ ରାମ ରାମ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଯଦି ଭଜନ କରିଦିଅନ୍ତା, ତାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରାମ ନାମ ପଶୁନି। କି ଭାଗ୍ୟ ତାର, କେମିତି ରାମ ନାମ ପଶିବ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ଆମର ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରାମ ନାମଟା ଯଦି ଆମର ଘୋଷା ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଇ ନାମକୁ ଜପ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନାମଟାକୁ ଘୋଷୁଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଜପ କରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ନାମଟି ତୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ନାମଟା ତୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ନାମଟା ପଶି ପାରୁନି, ରାମ ନାମ ପଶି ପାରୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତୈଳକୁଣ୍ଡକୁ, ଫୁଟୁଥିବା ତୈଳକୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାଯିବ, ଆଉ ତେଣ୍ଟା ଭୂଷା ମରା ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରାମ ନାମ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ପୁଣି ସେଠୁ ନେଇ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ତା ପେଟକୁ କରତରେ ଚିରୁଥିବେ, ତାକୁ ଦୁଇ ଗଡ଼ କରିକି କାଟୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ହେଲେ ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ରାମ ନାମ ଧରି ନଥିବ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଟିକେ ଭଜୁ ନଥିବ। ଦେବଦୂତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଲା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ରାମ ନାମ ଟିକେ ଧରିଦେବ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରିବ, ଯେମିତି ଅଜାମିଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଯମଲୋକ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ନାରାୟଣ ମୋ ରକ୍ଷା କର, ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ନା ନାରାୟଣ କେବଳ ତା ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ନାରାୟଣ। ସେ ପୁଅର ନାଁକୁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ନାରାୟଣ ନାମଟା ତାର ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଜପ କରି କରି ସେ ତାର ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର। ସେତିକି ବେଳେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ, ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ରାମ ନାମ ପଶୁନି, କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ରାମ ନାମ ଧରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଧରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜପିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଘୋଷାଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରି, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଏମିତି କିଛି ବାହାରିଥାନ୍ତା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ ସବୁ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷା ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯମଦୂତଙ୍କର ହାତରେ ଆମେ ଆଉ ଯିବାନି, ଆମେ କେବଳ ଦେବଦୂତଙ୍କ ହାତରେ ଯିବା। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେବେ ତୁ ବୋଲିବୁ ତୁ ତୁଣ୍ଡେ, ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଫିଟିବ ତ ମୁଣ୍ଡେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ଜୀବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରାମ ନାମ କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ଯମଦୂତ ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାହାର ପକାଉଥିବେ, ଏ ନାମ ଯେମିତି ତୋ ପାଟିରେ ନ ପଶିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ନାମ ପଶିଲେ ଇଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଇଏ ତା ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଜୋର ଜୋରରେ ତାକୁ ମାରୁଥିବେ ଯେ ତୁ ଯେମିତି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଯେମିତି ତୁଣ୍ଡରେ ନ ଧରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାମ ନାମ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତାକୁ ପିଟନ୍ତି,
तेणु सी भयर आउ से राम नाम को ता तुंडरे भी पशिब भी नहीं। तेणु आज चैतन्य कहते हे सुमन जेतेबेले पापी चिंता करिवो जे यही समय मु राम नाम टिके धरी दिए सेतेबेले ताकू कौन करिवे जमदूत माने पहाड़ उपरे पहाड़ पकेबे ता मुंड को देखिकी पहाड़ उपरे पहाड़ पकेबे लोह दंडरे जेतेबेले पहाड़ पिटुथिबे से विकल चित्कार करुथिबा आ राम नाम पाट्रे भी पशिबोनी सेतेबेले आहुरी मध्य अनेक जंत्रणा दबाबू नेबे कौन करिछु ना लोक मानकु पैसा ठकिकी आनिछु तेणु जदि पैसा ठकिकी आनिछु ताले तार दंडटा एबे भोग कर तेणु कौन करिवे तेणु ताकू कौन करती ना ताकू ए जो करतरे ताकू कर जेतले जमदूत माने गोड़ को हाथ को धरिवे आउ जने करतरे ताकू काटिबो दुई जण ताकू करतरे काटिबे सेतेबेले से चित्कार करिवो तेणु एई भली भाबरे नाना प्रकार कष्ट ताकू देई थांती तेणु जेतेबेले से राम नाम धरिबाकू जाए सेतेबेले ए जमदूत माने कौन करती ना से दंडरे आज लुहा दंडरे ताकू प्रहार करती तेणु से विकल चित्कार करे हेले राम नाम से तुंडरे आउ धरी पारे ना तांको पाखरे देवदूत माने मध्य थिबे आ देवदूत माने चाहूथिबे से टिके राम नाम टिके तुंडरे धरी दियंता कि ये जो कष्ट पाउची ये जंत्रणा पाउची ये कष्ट से त्राही पाई जानता मुक्ति पाई जानता सेतेबेले देवता माने मध्य ए देवदूत माने बहुत चेष्टा करती ता तुंडरू केमिति राम नाम बाहर किंतु से देवता मानकु चाही पारे ना सेतेबेले देवदूत मानकु चाही दियंता आउ कांदी पकांता आखिरु लुह झरई दियंता सेतेबेले देवदूत माने किछि करि पारंती हेले सेतेबेले ताकु चाहिबाकु ही दियंतिनी जमदूत माने काहेकि ना तार जिते पाप अछि सब पापर दंड ताकु भोग करिबा पई पडुथाय सेही समय रे ये केतेबेले हुए ना जेतेबेले मृत्यु सज्जारे लोकटी पड़ी थाए मृत्यु सज्जारे से प्रति मुहूर्त रे कष्ट पाउ थाए अनेक लोक अछंती देखिवे मृत्यु समय जेतेबेले निकट होई जाए सेतेबेले ताकू दंड दिया जाए किए 4 दिन रही जाए किए 5 दिन रही जाए से 5 दिन पर्यंत से कष्ट भोग करुए आपण ताकू डाकिबे से हठात सेतेबेले से शुणु नथांती किंतु हठात केतेबेले केमिति से हुँटे मारिदेवे जेतेबेले हुँटे मारिदेवे सेतेबेले जम दंडरू टिके मुक्ति पाई जाती तेणु सेइथिपाई जीव जेतेबेले पड़ी थाए तार जेतेबेले शेष समय हो जाए ता कान पाखरे आम भागवत पाठ करूथांती ता पाखरे बसिकी जने भागवत पाठ करूथांती काहेकि ना काले ये भागवत ता कान रे बाजी जीवो आउ सेही समय रे सेही पद भागवत पदटी ता तुंडरे बाहरी पड़िबो आउ ये जम दंडरू से मुक्ति पाई जीवो सेइथिपाई ता मुंड पाखरे बसी जने भागवत करूथांती भागवत पाठ करूथांती सी किंतु भागवत को शुणी पारु न थाए जम जंत्रणा रे एमिति छटपट होउथाए से भागवत मध्य शुणी पारु न थाए तेणु आउ कौन हुए ता प्रति सुंदर कथा कहउचंती चैतन्य सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय सारा देलानी आज पई बाणी के विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा। राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद